irke nangene ir bin futa de ni ir koy gok chebilse kan bena haroga irke wodi ndig bini ndiyam wala gawri wala hudo wada ay tin won to bayle hudo hebataake hudo heba kala nguure yawdi wala dum ni waddi tiide finginka. The local population at the grassroots levels are not much aware about it. They don't know the causes, but they know the effects of the climate change, which is worsening their way of life. Climate change is a manifestation of that very unequal relationship between the North and the South. Ceux qui sont aujourd'hui dans les pays en développement sont les moins responsables du problème, puisque ce sont les pays développés qui ont émis plus de 3/4 des émissions de gaz à effet de serre qui se sont accumulées dans l'atmosphère et qui perturbent le climat. And it's the poor people of the world who are particularly vulnerable to the effects of the weather. Puisque c'est moi qui vis la conséquence, c'est moi qui subis et c'est lui qui fait le dégât. Le Belge qui est au fin fond de Bruxelles ne peut pas faire un lien entre sa façon de vivre et de consommer et la dégradation des conditions de vie de ce monsieur-là. You don't just emit carbon dioxide into the air, you lose livelihoods for the poor. Les effets des changements climatiques, si on continue à ne pas faire grand-chose, vont être très importants. Je pense qu'ils vont être très importants, particulièrement pour les pays du Sud, qui dépendent de l'agriculture beaucoup plus que dans les pays développés, où l'agriculture est menacée par le réchauffement du climat. Donc ce sont des centaines de millions de personnes, si pas des milliards de personnes, qui vont voir la qualité et la quantité de leur alimentation diminuer. Como a duras penas 30 años atrás, de ahí para acá que había esas cosechas, se fue menorando. Entonces, el café quería cosechar en esos años, de ahí se quedaba vano. Se quedaba vano, ¿por qué? Por falta de las lluvias, del alimento de Dios que nos lo daba. Les agriculteurs surtout n'arrivent pas à contrôler la saison. Ils ne savent pas quand il va pleuvoir. Et quand il pleut, les gens sèment et entre-temps c'est la pluie qui cesse. ফসল দিলাম হ্যাঁ তুললে আনার আগে বন্যায় লেগেছে কখনো বৃষ্টির পানিতে সব ডুবে যায় আবার এমন রৌদে সব নষ্ট হয়ে যায় প্রথম তো মনে করেন বন্যার সাইলেন্ট দিয়েছে সাইলেন্ট দেওয়ার পর তো সবাই সতর্ক থাকতে দীর্ঘ 2 দিন কোনো খাওয়া দাওয়া ছিল না কেউ মনে করেন লাইফে ছিল না পাখির ঘর ছিল না ঘরে ওড়ার কোনো তো মনে করেন পানি কেজি খাইতে পারি না সব কিছু লবণ পানি পুষ্কুনি নাই বা আমার থার জায়গা নাই বা কেউ ডায়রিয়া হয়েছে কেউ দেখছি ঠান্ডা জ্বর হয়েছে অনেক ক্ষয়ক্ষতি মানে আমাগো এলাকায় সবারই হয়েছে এখন যদি 2 মাস পর বা 2 সপ্তাহ পর আবার সেটা তাহলে তো আমাকে বাঁচার কোনো পথই নেই বাঁচার কোনো পথ নেই আমরা হাঁস মুরগি বা পালি কেমন করে আর ফসল বা কেমন করে দেবো আর খাওয়া দাওয়া কেমন করে চলবে এরকম থাকলে তো আমার খাওয়া দাওয়া চলবে না তাছাড়া মনে করেন আমাকে বাঁচার পথ নেই আবার সেটা যদি আসছে না বড়তে আমরা কেমন করে বাঁচি El más afectado en este caso es el sector campesino con esta crisis de los cambios climáticos. Lo más afectado es el sector campesino, que es incluso el generador de los alimentos, ¿sí?, para los sectores poblados. En ese momento, en el momento en que no hay producción, se encarecen los productos y se encarecen los costos, es decir, se elevan los costos. Existe el problema de la inflación a la vez, ¿sí?, que nos impide, ¿sí?, a la colectividad a acceder a ciertos medios en un momento dado. Korame huna abarme zama wato kanga agahegedi burkul kangui kan harog hinke kan nangudu wokananga ama honwo hera abisido hera abisiri we itoni yongo kaso hon zami do jiri we yechide
Alors on est ici au pied du glacier de l'Antisana et on étudie depuis 15 ans ce glacier pour voir comment il répond, il réagit au changement climatique. Et en 15 ans, on a vu ce glacier reculer de 250 mètres. Avant, par exemple, il arrivait juste derrière nous et en 15 ans, il a donc considérablement reculé. Et c'est très caractéristique des glaciers dans les Andes. Ça, bien entendu, ça va avoir des impacts sur les populations. Et le principal impact, c'est sur la ressource en eau. Les glaciers dans les Andes sont des réservoirs naturels d'eau. Et quand ces glaciers fondent, eh bien, dans un premier temps, ça alimente les villes, les lieux qui sont irrigués, la génération hydroélectrique. Mais très vite, quand les glaciers sont beaucoup trop petits, on assiste à une diminution de la ressource en eau. El pozo que tenemos al frente también en el verano se viene a secar, ¿no? Entonces también tienen que usar comedidamente, ¿no? Porque no sale mucha agua, se seca el pozo. Tenemos que buscar el agua en otros lugares, pero muy lejanos, por ejemplo a 20 kilómetros. Pero también viene un problema, ¿no? De que la gente de esas poblaciones tampoco no nos van a dejar, creo, ¿no? Porque cada pueblo necesita. Les conséquences du changement climatique seront les plus importantes dans le domaine de l'eau. L'eau est la vie, l'eau est dans tout. Et l'une des premières conséquences du changement climatique sur l'eau, c'est l'eau disponible pour l'agriculture. Parce que 90% à l'heure actuelle de l'eau prélevée dans les pays pauvres est pour l'agriculture. On s'attend à une élévation du niveau des mers parce que l'eau se dilate quand on la chauffe, mais aussi parce que les glaciers sont en train de fondre, ce qui rajoute de l'eau aux océans. On s'attend à une augmentation du niveau des mers de 20 à 60 cm au minimum d'ici la fin du siècle, mais probablement plus parce que ce sont des chiffres qui ne tiennent pas compte de tous les processus, qui ne tiennent notamment pas compte de la fonte des grandes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Et donc on pourrait atteindre 1 mètre, peut-être plus, d'ici la fin du siècle, ce qui est très dangereux pour les régions côtières. নদী ভাঙ্গন মনে করেন বড় সমুদ্র ওই সমুদ্রে মনে করেন এরকম থর ভেঙে 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 স্রোতে ভেঙে ভেঙে নিয়ে যায় তখন স্রোতে যখন ভেঙে ভেঙে নেয় এই মনে করেন আমাদের এই বাড়ি ভেঙে নিছে তখন কোথায় থাকবে আর এক জায়গায় বাড়ি করছি সেই বাড়ি ভেঙে নিছে আর এক জায়গায় করছি যেটুকু আসছিল জায়গা সেই বাড়ি যখন ভেঙে নিছে তখন আর জায়গা নাই তখন কী করবো অবাস্তব হয়ে মনে করেন এই আশা পড়তেছি যে কোথায় থাকবো আর আইসা এখানে মনে করেন খুব কষ্টে জীবন কাটাইতেছি রোডের সাইডে রইতেছি কী করে থাকবো রোডের সাইডে থাকতে হয়েছে 2-4 দিন এখানে রয়েছি তখন মানুষের সাথে পথ পরিচয় হয়েছে যে ভাই আমাকে একটা বাসা চেয়ে দেন তখন বাসা খোঁজ করে মনে করেন বাল বাচ্চা নিয়ে রয়েছি তখন যখন মনে করেন এরকম এই বাড়িতে রয়েছি এই বাড়ির অত ম্যানেজারকে বা মহাজনকে ধরছি মালিককে ধরছি যে ভাই আমাকে একটা রিক্সা নিয়ে দেন আপনার সাথে আপনার এখানে থাকি আপনি একটা রিক্সা নিয়ে দেন তখন আমি রিক্সাটা মনে করেন চালাই কোনো বাল বাচ্চা নিয়ে চলবো তখন এই ম্যানেজারের চাই আপনাকে যে একজনের রিক্সা নিয়ে দিছি কয়ে দিছে তখন আমি চালাইছি ওই 200 টাকা পাইতেছি 200 টাকাতে আমার বাসা করছো 5-6 জনকে নিয়ে 7-8 জন লোককে নিয়ে খাওয়া দাওয়া ও তো ঠিকরকম চলছে না তারপরে বাসা ভাড়া খুবই কষ্ট হইতেছে এই কী করে চলবে খুবই কষ্ট হইতেছে মনে করেন আগে যেরকম দরবারে যে নিজের চাষবাস করে খাইছি যেরকম সুখী ছিলাম সেই সুখী তো আর এখন আমাদের নেই ne kɔni k'a sɔrɔ n bɛ taga c'est que n b'a lɔ taga yɔrɔ
taga yɔrɔ kɔni ti n fɛ le ni n tun ka sɔrɔ n bɛ taga ka taa vi o yɔrɔ la k'a ye n yɛrɛ sɔrɔ ni n ka denmisɛnw ye ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. la te saagara pa sekd nebe la bãngrã ra kabe la sẽn zems yʋʋm piig n wat wãm fãa ra tɩ tɩ nebã bãngrã paasame tɩ b tʋʋmã paase kɩtame tɩ ne saagã sẽn pa sekdã nebã tõeme n kell n koor n zãad mensã la b tõe n yaob kom-bi kareng la b zãb mensã la ne bãngrã sẽn paas tɩ tʋʋm paala nebã vẽneg n paasã la sẽn kɩ tɩ vɩɩmã toeem ne pĩnda. On a développé des techniques de culture qu'on peut partager avec tous les autres pays sahéliens, que ce soit en Afrique australe, que ce soit en Afrique du Nord, ou partout on a des pays qui ont les mêmes conditions pédoclimatiques. Ça ne goûte tout moi. C'est da na ken la na ken parle ne tondo. La sida ya na ken son à son de tondo ne de tout moi yol so wen. Bade sa ne goûte woto fo san ko vuri. Tono ko vugura ning biliga vugura. Sayeme biligi ning le kabe asi. Ya fo kes ko mo san sele ayati nebni sin son do tonda wa o se sele mbo watin son tonda bungi ton se sumba man to te isuma. Mais moi, je vois difficilement, à moyen terme, comment les pays sahéliens peuvent s'adapter au changement climatique sans vraiment un changement profond de certaines choses, notamment des relations nord-sud, entre autres. Climate change makes a wake-up call to be able to rethink the relationship in matters of justice for all. Well, it'll be much more expensive if we don't do this. The difficulties of high carbon growth will be extremely costly in the future. On the other hand, if we move to low carbon growth, we will be able to do it at a cost of 1 or 2% of world GDP for the next few decades. Solo hacemos recomendaciones que las industrias, tanto petroleras y de todo lo que significa la industria, que tomen las medidas correctivas para que no nos sigan matando, que no sigan destrozando la naturaleza. Please make sure that the northern countries, what you do for the southern countries, you don't do it as a charity. You do it because people in the south have certain rights, and these rights are the basic minimum human rights we are talking about.